लिखित सुसमाचार 11 पर्व ए पदरु 24 पद मार्क लिखित सुसमाचार 11 पर्व 20 पदरु 24 पद। God bless you again. God bless you. ମାର୍କ 11 ପର୍ବ 20 ପଦରୁ 24 ପଦ। ସକାଳେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଡିମ୍ବିରି ଗଛଟି ମୂଳରୁ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଦେଖିଲେ। ସେଥିରେ ପିତର ପୂର୍ବ କଥା ସ୍ମରଣ କରି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ଗୁରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିମ୍ବିରି ଗଛକୁ ସାପ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଶୁଖିଗଲାଣି। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଯେ କେହି ଏହି ପର୍ବତକୁ ଉଠି ସମୁଦ୍ର ଯାଇ ପଡ଼ ବୋଲି କହିବ, ଆଉ ଆପଣ ହୃଦୟରେ ସନ୍ଦେହ ନ କରି ଯାହା କହୁଅଛି ତାହା ଘଟିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତା ନିମନ୍ତେ ତାହା ଘଟିବ। ଅତଏବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଓ ମାଗ, ସେ ସବୁ ପାଇଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କର, ସେଥିରେ ସେଇ ସବୁ ପାଇବ। ଆମେନ୍। परमेश्वर वाक्य मानकर हृदय प्रभु विश्वास द्वारा स्थापन करंतु। मैं प्रभु जहाँ शिखी प्रार्थना करिबा कि आंभ मानकर स्वर्गस्थ पिता तुम्भ नाम पवित्र बोली मान्य हो, तुम राज्य आसु, जपरी स्वर्ग रे सेपरी पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हो। आज आंभ मान प्रयोजन आहार दियो। आंबे मैंने जपरी अपना अपना अपराधी मान क्षमा करियछु, सेपरी आंभ मान अपराध सब क्षमा कर। परीक्षा आंभ मान आण नहीं, मात्र मंदरु रक्षा कर। जणु राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम। आमेन। जो मैंने वाक्य पाठ छिड़ाई आपण मैंने बसी जातु। आमे धन्यवाद दबा आउ जो परमेश्वर आम मान को अपना अनुग्रह रे परित्राण दवा संतुष्ट होइछंती। आमे तांको प्रति कृतज्ञ हो, कारण आमे तार प्रतिदान रे तो किछि देई परिबा नै। सब बेले हमर हृदय प्रभुंकर पई आनंदित होई के रहू, कारण प्रभु जहाँ प्रतिज्ञा करिसेंती से निजर प्रतिज्ञा को सफल करिवे। आमे संदेह रे न रहू। आज तेणुकरी विश्वास विषय मु अल्प समय आपण मान को मु कहिबी, जहाँ प्रभु जीशु कहिसेंती आउ हमर समय भविष्य वक्ता जहाँ कहिसेंती। गोटे संक्षिप्त विषय मु विश्वास उपरे कहबा को चाहे, कारण समस्त विषय रो मूल रे होची विश्वास। आउ विश्वास बिना कौनसी विषय आउ माने आशा भी करा जाई पारे नै। तो समस्त विषय जोटा भी आमे कहू सब विश्वास उपरे आधारित अछि। तेणुकरी आमे समस्ते निजे निजे मनरे आमर गोटे भितरे विषय रही जे आमे विश्वास करूछु। भल कथा, विश्वास करंतु, विश्वास करिबा कथा, किंतु विश्वास कौन किपरि से विषय विस्तृत तो कही हम नहीं। वर्तमान संध्या मीटिंग आपण माने जो माने अंतिम समय भविष्य वक्ता मेसेज पढ़ुथिबे, तो आपण माने निश्चय बहुत किछि विश्वास विषय आपण माने बुझी पारिथिबे। आउरी भी आमे जेते आपको भविष्य वक्ता मेसेज गुड़ी को आमे पढ़िबा, तो द्वारा आमर विश्वासटा आमर संजीवित हबो। विश्वास तो परमेश्वर एकाथर के देइछन्ते, से विश्वास को परमेश्वर संजीवित कर दियंती। तो संजीवित करिबा पई भविष्य वक्ता मेसेज आम मान को दरकार, कारण विश्वासी मान विश्वास को से ए मेसेजटा ए भविष्य वक्ता ए संदेशटा विश्वासी मान विश्वास को बढ़े दब। आपण पढ़ी कर देखंतु, सुनी कर देखंतु, तो आपने आपण निजे मोर संगे आपण एकमत हेबे। आ नहले तर्क विवाद बाहरिबो। मु तर्क विवाद रे जीवा को चाहे जो माने तर्क करसंती से माने तर्क करंतु, जो माने विश्वास करबा को चाहउछंती विश्वास करंतु।
समस्त को परमेश्वर स्वाधीनता देइछन्ति किए विश्वास करिवो किए न करिवो सेटा समस्त को व्यक्तिगत विषय किंतु परमेश्वर जो आम को विशेष दायित्व देइछन्ति प्रचार मूर्खता द्वारा ही परमेश्वर मंडली को परफेक्ट करबे आ मंडली परफेक्ट विश्वास द्वारा हम तेणुक आमे आमर विश्वास को भविष्य वक्ता मेसेज द्वारा आहरी दृढ़ और मजबूत करू कारण भविष्य वक्ता कहउछन्ति जे आमर पाखरे बहुत अधिक समय रही गला नै तेणुक समय थाउ थाउ आमर विश्वास को आमे सजाड़ी नौ जपरी आपण जानिथिबे जे सुबोधी कन्या माने निजर विश्वास को से माने एपरी सजाड़ी थिले जो द्वारा से माने पर सहित साक्षात करबा पई समर्थ हेले किंतु आउ जने 5 जन जो कन्या मान को निर्बुद्धि कहगला से माने भी भाबुथिले आमे भी बर सहित मिसबो से माने भी आपना को बर सहित मिसबा पई बाहरी थिले किंतु पर सहित मिसबा सेमान को पक्षरे संभव हला नै तेणुकरी ए जेपरी आमे सुबोधी कन्या मान को परी बर सहित आम साक्षात हो तेणुकरी आमर विश्वास को आमे सुस्थिर करू आ विश्वास सुस्थिर मजबूत हबो परमेश्वर अंतिम समय प्रचारित प्रसंग को शुणा द्वारा आम हृदय विश्वास जात हम जदि आम हृदय सहित से ग्रहण करवा प्रभु साहाय्य करंतु प्रत्येक को देखंतु थरे प्रभु जीशु तांको शिष्य मान को संगे जेतले जाउथली गोटे टिमरी गछ पाखरे छिड़ा हेले फल पाइबा आशा रे आउ ए मार्ग पुस्तक 11 पर्व रे आपण देखिबे आउ प्रभु जीशु जेतले से गछरे फल आशा करके फल पाइले नहीं से प्रभु जीशु कहले से गछटा सुखी जाऊ आउ फेरला बाटरे जेतले शिष्य माने देखुछंती से गछटा प्रकृत रे सुखी जाइछि शिष्य माने प्रभु जीशु को 20 पदरे कौन कहंती मार्क 11 पर्व 20 पद सकाळे सेई बाट देई जीवा समय रे सेमाने डिमरी गछटी मूलरू सुखी जाइथिबा देखिले जो गछटा को आसला बेले प्रभु जीशु फलर आशा रे जाइथिले फल न मिलबारु पहले गछटा सुखी जाऊ शिष्य माने देखुछंती फेरला बेले से गछटी सुखी जाइछि मूलरू सुखी जाइछि शिष्य माने फेरुछंती आ गछटा को सुखला अवस्था रे देखिले सुखी जाइछि तापरे सेथिरे पितर पूर्व कथा स्मरण करी ताहांकु कहिले सेतबेले पितरं को पूर्वर कथा स्मरण हला जे गछटा काहे कि सुखला कला बेले प्रभु जीशु फलर आशा करके जाइथिले फल पाइले नै तेणु करी कहिथिले ये मूलरू सुखी जीवो आ से सुखी गला तो पितर एटा को स्मरण कले पूर्व कथाटा को आ स्मरण करी से प्रभु जीशु को कहंती हे गुरु देखंतु आपण जो डिम्बरी गछ को साप देइथिले ताहा सुखी गलानी पितर मने पकई दियंती प्रभु जीशु को स्मरण करी प्रभु आपण जो गछटा को श्राप देइथिले फल नथिबा हेतु आमे देखुछु जे सेटा सुखी गला सेटा सुखी जाइछि से कहउछंती तापरे एइटा वर्तमान आमे एइटा आज मोर 22 पर्व 22 पद 11 पर्व 22 पद मु एइटा को बिसलानी 22 पद रे जीशु पितरं को उत्तर दउछंती जीशु समान को उत्तर देले जीशु समान को उत्तर देले ईश्वरं को ठारे विश्वास रख एइटा आज विषय ईश्वरं को ठारे विश्वास रख एबे परमेश्वर विश्वासटा देइछंती रखिबार काम आमर रखिबार काम परमेश्वर को नाही परमेश्वर देइछंती एबे आमर बापा किछि धन हमकु देले एबे धनटा जोटा आमर हाथ रे आसी हस्तगत होइछि आमर दायित्व होछि से धनटा को जागृत करके रखिबा मु भाबुछि आपण माने बुझुथिबे प्रभु आशीर्वाद करंतु आपण मानकु मु सहज भाषा रे कहूछि जे
परमेश्वर देइछन्ति आमर काम होछि ताको जागृत रे रखिबा। यीशु कहले ईश्वर ठारे जो विश्वास दिया जाइछि ताको रख, धरी रख, होल्ड इट। बुझी पड़ले एता को धरी के रख। देखंतु प्रभु यीशु कहउछन्ति 23 पदरे 23 पद हम्म ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି हम्म ଯେ କେହି ଏହି ପର୍ବତକୁ ତୁ ଉଠି ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ପଡ ବୋଲି କହିବ ଆଉ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ସନ୍ଦେହ ନ କରି ଯାହା କହୁଅଛି ତାହା ଘଟିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତା ନିମନ୍ତେ ତାହା ଘଟିବ। प्रभु यीशु कहले मु तुमको कहूचे मु सत्य कहूचे कौनटा सत्य कहले जे केही एही पर्वत को तू उठी समुद्र जाई पड़ बोली कहब आ अपना हृदय सन्देह न करी जहाँ कहूचे ता घटिब बोली विश्वास करिब। प्रभु कहते ता निमंते ता घटिब। कार पाई घटिब? तार निमंते। कार निमंते? जे विश्वास टाको धरी रख कही दे कि नहीं से जोटा कहूची सेटा घटिब बोली विश्वास करबा कथा। एटा प्रभु कहिसंती। आ गोटे कथा मु कहूची जे प्रभु कोनसी कथा जदि कहिसंती से कबे कही करी तांकर कथा फेराई नियंती नहीं। एटा गोटे विश्वासी जे पर्यंत जानी नहीं से विश्वास करि पारबो नहीं। आ एटा जे जानी दबो से विश्वास करि पारबो। कोनटा विश्वास करबो जे प्रभु कहिसंती। प्रभु कहिसंती विश्वास को रख। आज मोर विषय होची विश्वास दिया जाइछि विश्वास को रख। बापा देइछंती ताको एबे हमर दायित्व होची ताको रखिबा। गॉड ब्लेस यू। एबे आमे प्रॉफिट रो मेसेज रसिबा 580325 faith by experience। प्रॉफिट ए मेसेज टा प्रचार करछंती 580325 वर्स 10। देखो भविष्य वक्ता कहती यू कैनॉट एक्सेप्ट इट बाय एन इंटेलेक्चुअल थॉट। प्रभु जो कथा कहती ताको विश्वास करिबा कथा किंतु प्रॉफिट कहिसंती विश्वास करिबा कथा और विश्वास टाको रखिबा कथा। कार ऊपरे? परमेश्वर को वाक्य ऊपरे आमे विश्वास टा रखिबा दरकार। परमेश्वर को वाक्य ऊपरे हमर विश्वास टा हेबा दरकार। हमर विश्वास टा परमेश्वर को वाक्य ऊपरे स्थिर हेबा दरकार। किंतु प्रॉफिट कहउछंती तुमे एटाकू इंटेलेक्चुअल थॉट जोटा अछि मानवीय चिंताधारा रे एटाकू ग्रहण करि पारिबो नाही कहउछंती। मानवीय चिंताधारा रे एटा ग्रहण करि पारिबो नाही। बुद्धि द्वारा एटाकू ग्रहण करि होय नाही कहउछंती। योर माइंड्स विल रीजन कहउछंती बुद्धि द्वारा कहीं की ग्रहण करि होय नाही। परमेश्वर को वाक्य को विश्वास करि कहीं की होय नाही। कारण बुद्धि रे जदि हमें ग्रहण करिबा हमर बुद्धि सब बेले विभिन्न प्रकार जुक्ति काढ़े। केमती जुक्ति काढ़े? आमे जोटा विश्वास करछु आमर मन आमर बुद्धि को लेकर किछि अछि। मनुष्य को प्रभु समस्त को किछि परिमाण रे बुद्धि ज्ञान देइछन। आ आमर जो मानवीय बुद्धि ज्ञान अछि परमेश्वर को वाक्य संगे सेटा मिसे नाही। तेणु करी आमर मन कहे एटा कहले केमती हिजबो। अनेक लोक कहंती हां पहाड़ को कहि देले पड़ी जिवो कि हां देखबा मोर टेबल रो कंप्यूटर टा घुंची जाऊ कहतो। पहाड़ घुंची जीव कही कंप्यूटर कौन? कंप्यूटर तो आंगुड़ी रे हटे देबी मुए। गोटे लात मारले पड़ी जीव सेटा। गोटे मुथा मारले से कंप्यूटर उड़ी जीव। से कंप्यूटर टा कहूची पहाड़ प्रभु कहिसंती। तो इंटेलेक्चुअल फेथ कहउछंती मानवीय विचारधारा मनुष्य जो अछि बुद्धि अछि गुटे मनुष्य तार बुद्धि रे जदि एई वाक्य को ग्रहण करबा को विश्वास करबा को चाहिबो से विश्वास करि पारे नै कहउछंती। कारण माइंड्स विल रीजन बट फेथ डजंट रीजन कहउछंती। जो बुद्धि अछि माइंड अछि से सब बेले विभिन्न प्रकार विचार और जुक्ति काढ़े परमेश्वर वाक्य रे जे हां एटा लेखा दिछि एटा केमती हिजिवो मते तो एमती लागुछि। प्रभु कहिसंती सुस्थ हो जाइछु मोर प्राण हवा द्वारा मते तो एमती लागुछि केमती एटा मुई विश्वास करबी। प्रॉफिट कहउछंती केमती लागुछि हमको देखबार नै। हमको देखबार अछि प्रभु कोन कहिसंती। आमे केमती लागुछुटा को आमे सेटा को देखि थाउ। हमर मन हमर विचार
শয়তান ସବୁବେଳେ ତତେ କହିବ ଦେଖ ତୋର କଥା ତ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ବଥା ସେମିତି ରହିଛି, তুই ବାୟା କହୁଛୁ ଯେ ସେ ପ୍ରେରିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଅବିଶ୍ୱାସ କାମ କରେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜୟ ପାଇବାର ଅଛି ଯେ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ବଥଉଛି ଠିକ ଅଛି, ଅଣ୍ଟା ବଥଉଛି ମନା ନାହିଁ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡରେ ତୁମେ କରିନ, ହୃଦୟ ତୁମେ ଯଦି ତୁମେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଛ ପ୍ରକୃତରେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମୁଣ୍ଡ ବଥାଟାକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛି। ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ। କିଏ କଣ କହୁ, କୋଉ ମେସିନ, କୋଉ ଲୋକ, କୋଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେ ଯାହା ବି କହିଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଏଟା କହିଛନ୍ତି ଏଟା ହେବ, ତାହେଲେ ଏଟା ଘଟିବ। ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରଫେଟ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। If you got intellectual faith, then that is just a reasoning faith. କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାଇଛୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପାଇଛୁ, then that is just a reasoning faith. କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ ସବୁବେଳେ ତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବୁଦ୍ଧି କଣ କହିବ? ବୁଦ୍ଧି ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧିର ବାହାରେ, ବୁଦ୍ଧିର ଉପରେ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ବୁଦ୍ଧିର ଭିତରେ ନାହିଁ, ବିୟଣ୍ଡ ଦ ୱିଜଡମ୍ ନାହିଁ। ଫେଥଟା ବୁଦ୍ଧିର ଭିତରେ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଆମେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିର ଭିତରେ ତାକୁ ନେବା, ତ ବୁଦ୍ଧି ସବୁବେଳେ ଆମର ମାନବୀୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତି କରିବ, ତର୍କ କରିବ, ଏଟା କେମିତି ହବ, ସେଟା କେମିତି ହବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କିଛି କଥା କହୁଥିଲେ, ତୁଇ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତୁଇ ଏମିତି କର ତାହେଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ। ଏଟା ହଉଛି ମାନବୀୟ ବିଚାରଧାରା ଆଉ ତର୍କ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ। ଯେପରି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକି କହିଲା ଯେ ଆପଣ ମୋର ଘରକୁ ଯିବେ, ସେତିକି ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏଇଠୁ କେବଳ ପଦେ ଆଜ୍ଞା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ଦାସ ଘରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି, ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ବୋଲେ ଏତେ ବଡ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ତେଲ ରଖିବେ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ, ତାପରେ କହିବେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସୁସ୍ଥ ହବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ସେ ଆସିକି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ସାଂସାରିକ ଭାବରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ, ମୋର ଅଣ୍ଡରରେ ଏତିକି ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ଜଣକାକୁ ଯାହା କହିଲେ ଆସେ ଯାଏ, ଗୋଟେ ଜଣକାକୁ ଆସ କହିଲେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଡାକୁ ନାହିଁ, ମୋର ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋର ଘରେ ପାଦ ପକାଇବାର ପାଇଁ ବି ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନତି କରୁଛି, ଆପଣ ପଦେ ଏଇଠୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ମୋର ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଏତେ ବଡ ଦେଖିକିରି ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତେ, ସେ ଫେରିଗଲା, ଆଉ ଯାଇକିରି ଦେଖୁଛି ତାର ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଖବର ନେଲା କେତେବେଳେ ସେ ଦାସଟା ସୁସ୍ଥ ହେଲା, ସେ ଖବର ନେଲା ସେଇ ଘଣ୍ଟା ଆଉ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆଜ୍ଞା ବାହାରିଲା, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସେ ସବୁବେଳେ ତର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। You will say, well, if I only was healed, I could get up. ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଛୁ, ଆମର ବୁଦ୍ଧି କଣ କହେ? କେହି ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆସିକି କହିବେ ପ୍ରଭୁ ତତେ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ତୋର ପାଇଁ ପ୍ରହାରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ହଁ, ପ୍ରଭୁ ତତେ ସୁସ୍ଥ କରିସାରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି କହିବ, ସେଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି କଣ କହିବ? ମୁଁ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ତ ମୁଁ ଖଟରେ ପଡିକି ରହିଥାନ୍ତି କି, ବେଡରେ ପଡିଥାନ୍ତି କି, ମୁଁ ତ ଉଠି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଏତିକି କହିବେ ଏକା, ଏମାନେ ଆସିଲେ ଏକା ଏକା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଉଠି ସୁସ୍ଥ ହେଇଛି, ସୁସ୍ଥରେ ତ ମୁଁ ଏବେ ଉଠି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦିସ୍ lamp would live। ଯଦି ଏଇ ମୋର କିଛି ଆବୁ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି, କୌଣସି ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫଟା ବାହାରିଛି, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଥିଲେ ତ ଏଟା ଥାନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଫଟାଟା ତ ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି, ଆଉ ଏ ମାନେ ଆସିଲେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତତେ ସୁସ୍ଥ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧି, ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧି ସବୁବେଳେ ଏଇଟା କହିବ, if I only was healed, I would feel different। ଆଉ ବୁଦ୍ଧି କହିବ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି, ତୋର ମୋର ବିପିଟା କାହିଁକି କମୁନାହିଁ, ବିପିଟା ଏତେ ହାଇ ରହୁଛି। ଆଉ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୋର ପାଇଁ ପ୍ରହାରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ତୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛୁ। ମୁଁ ଏଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ, ତୁ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନରେ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୋର ବିପି କେତେ ହାଇ ହେଇଛି ହଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ତୋର ପେଟ ବଥା ନ ଛାଡୁ, ତୋତେ ପେଟ ବହୁତ ବଥା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅ ପ୍ରଭୁ ତତେ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରହାର ତୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛୁ। ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରବାର ନାହିଁ,
हाँ से तो विश्वास करबा कथा सत कथा मु तो प्रभु मते सुस्थ करिसेंती प्रभु मते सुस्थ करिसेंती बथा होउची बथा हेउ तो प्रभु तो मते सुस्थ करिसेंती प्रभु कहिसेंती प्रभु मिछ कहबे आमे बथा को देखबा ना वाक्य को देखबा आमे बथा को विश्वास करबा ना वाक्य को विश्वास करबा प्रॉफिट कहउछंती जोटा आमे फीलिंग करूछु सेटा फेथ नुहे फेथ होउची गोटे अदृश्य विषयर निश्चित ज्ञान एटा होउची फेथ आमे फीलिंग करी के आमे फेथ करबो बोलछु आमे भावछु मु तो भलो फील करू नै मु केमति सुस्थ होइतले तो मु भलो फीलिंग करि थांती बेड रू उठी थांती गाधेई थांती नॉर्मल खाद्य खाई थांती एबे भी से पेज आ हॉर्लिक्स एका पी होउची नले पेट गैस्ट्रिक हे जाउची एई गुडा सब रीजनिंग प्रॉफिट बोलछु आपण प्रॉफिट मेसेज पाए सुनले आपण प्रकृत विश्वास पाइबे आ विश्वास पाइले सबु वाक्य आपण कर जीवन रे सफल हो आपण देखिबे सेथि पय प्रॉफिट रो प्रत्येक वाक्य को आपण माने ध्यान दी के सुनंतु ताहा बाइबल अनुसार प्रॉफिट कहि छथि कि नै ओ जदी हमर बुद्धि हमको कोन कहबो इफ आई ओनली वाज हील्ड द डॉक्टर वुड टेल मी सो हा देखो बुद्धि कहबो एबे प्रमुख लोक को डाकलो से कहबे भाई वो कि झियो कि मां तुमे सुस्थ होइछ विश्वास करो प्रभु तुम पे प्रहारित होइछन्ति एटा तो हमें बाच्चो कहूछु किंतु से कहबो एटा माने कहबे एका असले बेकार डाकली मु जदि सुस्थ होइता तो मते डॉक्टर आउरी 5 दिन रोइबा को पड़बो चेक करबा काई की कहूची क्रिएटिन ता एते हाई काई की रहूची निश्चय मोर किडनी ता चली गला बोधवे एक किडनी तयारी करिछि बोधवे एक किडनी मास्टर बोधवे किछि मास्टर नै खाली बाया बाया होउछन्ति प्रभुकर वाक्य को विश्वास न करि निजर बुद्धि को आमे बेसी अप्लाई करूछु विश्वास को बेसी अप्लाई करिबा कथा आमे बुद्धि को बहुत अप्लाई करूछु मोर माने मुंडो काई की बुली जाउछि मोर पेटो काई की फुली जाउछि मोर अंटा काई की बथा छाडुनी मु जदी भलो होई जायतांती दा डॉक्टर वुड टेल मी सो हां मु जदी भलो होई जायतांती सुस्थ होई जायछन्ती प्रभु मो पे पूरा डॉक्टर तो मते कहि दता तुमे भलो होई जायछो तुमको एठी रखबार नै डॉक्टर रो कहउछि आउरी 5 दिन रोइबा को पड़बो तुमो रिपोर्ट मु हैदराबाद पठेबी रिपोर्ट आसला परे मु कहिबी मोर संदेह होउछि तुमोर भितरे गुटे लंप किछि अछि इत्यादि इत्यादि बट व्हेन यू हैव गॉट फेथ all the doctors in the world could never tell you anything different you possess that prophet कहउछन्ति किंतु जेतबे तुम विश्वास पाई जीवो पृथ्वीर कौनसी भी डॉक्टर कहउछन्ति तुमको भिन्न कथा कहि पारबो नै डॉक्टर भिन्न कथा कहि पारबो नै तुमे तो दृढ़ विश्वास करिबो प्रभु देइथबा विश्वास माने प्रभु देइथबा सुस्थता ऊपर it is the substance of things hoped for the evidence of thing not seen prophet कहउछन्ति एटा गुटे अदृश्य विषयर निश्चित ज्ञान जोटा हमें देखि पारुनु किंतु हमें तार विषय निश्चित ही जाउछु किंतु हमें वाक्य को न देखिक वाक्य को न विश्वास करी डॉक्टर कौन कौन कहीदेला नर्स कौन कहीदेला डायटिशियन कौन कौन कहीदेला आम दृढ़ विश्वास आम जो टेबलेट डॉक्टर लिखी दिए मेडिसिन बोतल रे हमको दे दिए आम कौन जानिचु से मेडिसिन ऊपर आम कौन फार्मासिस्ट ड्रगिस्ट पाठ पढ़ीचु फार्मासी रे पीजी करितबा लोक माने भी जानंती नै से मेडिसिन गुडा विषय पीजी तो करिसंती को माने रिसर्च करिसंती जे जानबे लिखि दला परे से लिक्विड को हमें पी दउछु से टैबलेट को हमें गिली दउछु हमर विश्वास ही जाउछि किंतु केतेबेले से टैबलेट रो साइड इफेक्ट होछि से मेडिसिन रो साइड इफेक्ट होछि किंतु परमेश्वर को वाक्य रे कोन से साइड इफेक्ट नै परमेश्वर जोटा कहिसंती सेटा का हबो जोटा कहिसंती सेटा हेई करे रहि बसी किंतु आमे ताकू विश्वास करूनु किंतु से डॉक्टर कहिदला भारी विश्वास हम साइड इफेक्ट हेले भी हमर आ किछि प्रॉब्लम नै से कारण सेटा डॉक्टर कहिछि खाई देई करे पेट एतकी बड़ फुली गला
किछि चिंता नहीं सेटा डॉक्टर कहिछि एई तो हमर माने चिंताधारा 11 now usually we find most people are afraid to accept ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଫେଟ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାଇଥାଉ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଡରନ୍ତି ଆଉ ଭୀରୁ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନା ଡରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଫେଟର ମେସେଜ ସେଦିନ ଦାନିଏଲ ବିଷୟରେ ସଦର ସର୍ବଦିନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟାକୁ ଆମେ ରିପିଟ କରୁନାହିଁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ନହେଲେ ଶୋଇ ପଡନ୍ତୁ ନହେଲେ ବୁଲୁଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ନାହିଁ ଯଦି ମୁଁ କଣ କରିବି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମନେ ରଖିବେ ଯୋଉମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବିଲିଭ କରନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ୱାର୍ଡ ଅଫ ଗଡ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଯେ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଡରନ୍ତି and usually people who have faith କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି is someone who has experienced faith କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେମାନେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି now when you accept Jesus as your personal savior ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ listen it carefully ମୋର ବେକାର ନ ଯାଉ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଏଲଇଡି ସ୍କ୍ରିନରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ମୋବାଇଲରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲକୁ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାପରେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଖୋଜିଲେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଭଏସଟାକୁ ଶୁଣି ପାରିବେ ନାହିଁ ଭଲ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ମେହନତ କରି ଖୋଜିକିରି ପଢିକିରି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ରଖୁଛୁ ଆପଣ ଯଦି ଅବହେଳା କରିବେ ଆପଣ ବୁଝିବେ ମୋର କହିବାର କିଛି ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି now when you accept Jesus as your personal savior ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ there is not a way in the world for you to ever be saved କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ଏ ପୃଥିବୀରେ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ପଥ ନାହିଁ ଗୋଟେ ହିଁ ପଥ ହଉଛି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତୁମେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଅ ଏଇଟା ହଉଛି ଉଦ୍ଧାରର ଏକମାତ୍ର ପଥ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛ କି ଯଦି ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା তোর মাইকনার উদ্ধার কর্তা নাই বলি কি গ্রহণ করিছ নাই তোমার বাপার নাই তোমার উদ্ধার কর্তা ব্যক্তিগত তোমার পাই সে উদ্ধার করিছন্তি এইটা যদি তুমি ব্যক্তিগত ভাবে উদ্ধার করিছ আউ কোনসি উদ্ধারর পথ নাই পৃথিবীরে কইছন্তি that is not a way in the world for you to ever be saved only by your faith কইছন্তি যদি তুমি বিশ্বাস দ্বারা তাଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛ ତାର ଛଡା ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କୌଣସି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ମାର୍ଗ ନାହିଁ ୟୁ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଇଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଥିଲା କହୁଛନ୍ତି ୟୁ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ବିଲିଭ୍ ଇଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ନୋଟିସ୍ ୟୁ କୁଡ୍ ଗେଟ୍ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଦି ଅଲ୍ଟର ଏଣ୍ଡ କୁଡ୍ କ୍ରାଏ ଅଲ୍ ନାଇଟ୍ ଲଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଇପାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଫେଟ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଇପାରେ ତୁମେ ଆଣ୍ଠେଇକିରି ତୁମେ ଯୋଉ ବେଦୀ ବନେଇଛ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଯୋଉମାନେ ବେଦୀ ବନେଇକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନେ ନିଜର ପାଇଁ ବି କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବି ଯାଇକି ଟାଇମ କାଢିକିରି କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆଉ ଏଟା ଲାଗିଥାନ୍ତୁ କିଏ କରୁ ନ କରୁ ଆମକୁ ସେଟା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗିକି ରହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେଟ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମିସ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଟାକୁ ହୃଦୟ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର କହୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ କହୁଛନ୍ତି ୟୁ କୁଡ୍ ଗେଟ୍ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଦି ଅଲ୍ଟର ଏଣ୍ଡ କୁଡ୍ କ୍ରାଏ ଅଲ୍ ନାଇଟ୍ ଲଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବେଦୀ ବନେଇକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ହେଇପାରେ ତୁମେ ରାତି ଭର ଆଣ୍ଠେଇକିରି ତୁମ ସେ ବେଦୀରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିପାର and you could beat upon the altar and scream until you
could scream no more. ଆଉ ପ୍ରଫେଟ କହୁଛନ୍ତି ରାତି ଭର ହয়তো ଆଣ୍ଠେଇକିରି ତୁମେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି କରି ହয়তো କାନ୍ଦି ପାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି କରି and still you are not saved. ତୁମେ ଯୋଉ ବେଦୀ ବନେଇକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ତୁମେ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କର କରିବାର ତ କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ ନାହିଁ. You could feel real good and run all over the building shouting and still not be saved. ଆଉ ହେଇପାରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବେଶୀ ରାତି ଆଣ୍ଠେଇକିରି ଚିତ୍କାର କରିକିରି କାନ୍ଦିକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ମନେ ହେଇପାରେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଏବେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଇଛି କାରଣ ମୁଁ ଏତିକି ରାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି କିନ୍ତୁ ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନ. କାହିଁକି? କାରଣ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହ. ତୁମେ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଚିଲେଇଲେ କିଛି କାମ ହବ ନାହିଁ. ପ୍ରଫେଟ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି the devil can beat you around the stamp on your feelings. ହେଇପାରେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ରାତି ଭର କରି ଚିଲେଇକିରି ଯେତେବେଳେ କରିଦେଲ ତୁମକୁ ମନେ ହେଲା ଫିଲିଂ ହେଲା ମତେ ଏବେ ବହୁତ ହାଲକା ଲାଗଲା ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଇଛି ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛି. ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନାହିଁ. ଶୈତାନ ତୁମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଫିଲିଂ ଦେଇପାରେ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏବେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଇଛି. ଶୈତାନ ଏଇ ପ୍ରକାର ଫିଲିଂ ଦେଇପାରେ. If I had to go by my feelings, there would be many times that I would be all out of condition. যদি মুই নিজের বিষয়ে বি মোর অনেক সময় আমকু কিছু অনুভব হইতায় ফিলিং হইতায় বুঝুন আর মোর ফিলিং অনুসারে কৌছন্তি অনেক সময় মু আউট হয়ে যাই থাই কৌছন্তি মোর ফিলিং রে বাট আই ডোন্ট রেস্ট অন মাই ফিলিংস. ফিলিং রে অনেক সময় লাগে দেখন্তু অনেক সময় টিকে প্রার্থনা করে দিলে ফাস্টিং করে দিলে টিকে প্রচার করে দিলে টিকে বাক্য পড়ি দিলে লাগলা মু উদ্ধার প্রাপ্ত বোধ মোর ছড়া কে স্বর্গ যাবে না. গোটে 2-3 ঘন্টা লাগলা কালি আর গোটে কোন ইনসিডেন্ট নিজের জীবনে ত্রুটিপূর্ণ কিছু জীবন দেখলু কি হইগলা তারপরে লাগবো মুই মোর উদ্ধার হরাই দেবি. উদ্ধার সেমতি মিলে নাই. উদ্ধার ঘন্টায় মিলিଯିବ ଆଉ ଥରେ 3 ঘন্টা ଚାଲିଯିବ ଆଉ ଥରେ ଉଦ୍ଧାର ମିଳିଯିବ ଆଉ ଥରେ ଉଦ୍ଧାର ଚାଲିଯିବ. এটা আমার ফিলিং ফিলিংটা আমার উদ্ধার নাই বলছন্তি প্রফেট. এটা আমার ফিলিংটা বলছন্তি. ଆଉ প্রফেট কହୁଛନ୍ତି but I don't rest on my feelings. কହୁଛନ୍ତି ମୁଁ মোর ফিলিং উপরে মু বিশ্রাম করু নাই মোর ফিলিং উপরে মু রেস্ট করু নাই কହୁଛନ୍ତି. অনেক সময় আমি ফিলিং ঠিক আজ বাইবেল পড়ি দেলি বহুত ভাল লাগলা মোর প্রার্থনা পৌঁছি গলা প্রভুଙ୍କ নিকটরে মু ভাল হই যাইছি. ଟିକେ ରାତିରେ ଆଉ ଥରେ ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲେଇ ଦେଲା ପେଟଟା ଫୁଲି ଗଲା ଲାଗଲା ମୋର କଣ ହେଇଗଲା ଭିତରେ ଏବେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଲାଗଲା ମୁଁ ସରିଗଲି. ଏମିତି ହୁଏ ନାହିଁ. এটা ମୋର ଫିଲିଂଟା ଫେଥ ନୁହେଁ. ଆଉ ପ୍ରଫେଟ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଫିଲିଂ ଉପରେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଫିଲ୍ କରୁଛି ତା ଉପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ କରୁ ନାହିଁ. I rest upon the unconditional word of the living God who made the covenant with me if I would believe it. Amen. Glory to God. କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଅନୁଭବ ମୋର ଫିଲିଂ ଉପରେ ମୁଁ ରେଷ୍ଟ କରୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାର ଉପରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଉ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ୱାର୍ଡ. ପରମେଶ୍ୱର ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ୱାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି. সে আমার অধর্ম পাই ক্ষত বিক্ষত হেলে আমার অপরাধ পাই চূর্ণ করা গলে আমার দুঃখ যাতনা সব সে গ্রহণ কলে আমার শান্তিজনক শাস্তি তাহাঙ্ক উপরে বর্তিলা. ইট ইজ আনকন্ডিশনাল ওয়ার্ড. আর তাঙ্কর প্রহারে আমি সুস্থ হলু. মতে কোন ফিলিং হচ্ছে নাই মতে ভাল ফিল হউ নাই আজি ফিলিং কিছু বি হউ কিন্তু তাঙ্কর প্রহারে মু সুস্থ হইছি. ফিলিং কিছু বি হউ মতে লাগুছি মু বহুত বড় পাপী মোর ফিলিং হচ্ছে. আরে পাপী লোকକୁ পাপী ফিলিং হবো পীড়িত লোকକୁ পীড়ার ফিলিং হবো কিন্তু যেতବେଳେ ଏ ଫିଲିଂଟା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମତେ ସିଆଡେ ଦେଖିବା କଥା ଯୋଉଆଡେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୋର ଅଧର୍ମ ପାଇଁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଛି ମୁଁ ତାର ଅପରାଧ ପାଇଁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି ତୋର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କରିଛି ସେତେବେଳେ ସିଆଡେ ଦେଖିବା କଥା. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫିଲିଂ ଉପରେ ଆମର ଫିଲିଂ ଉପରେ ଆମେ ରେଷ୍ଟ କରିବା ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ୱାର୍ଡ ଉପରେ ବାକ୍ୟ ଉପରେ. ପ୍ରଫେଟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଫିଲିଂ ଉପରେ ନାହିଁ. I rest upon the unconditional word of the living God. জীবন্ত ঈশ্বরଙ୍କର ଯୋଉ unconditional ବାକ୍ୟ ଅଛି ତାର ଉପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯିଏ ମତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି
जदि मुई एटाकू विश्वास करिबे प्रभु कौन कहले केवल विश्वास रखो आमे एबे 22 पदरे पढिथुलु मार्क 11 पर्व 22 पद मोर आज विषय होची विश्वास ईश्वरन कोठारे विश्वास किंतु सेतबे फीलिंग कहबो शैतान कहबो आमर मन कहबो नाइ तोते तो भल लागु नै काली परा डॉक्टर कहला 9 दिन परे तोते आउ थरे एमती हेई पारे 9 दिन परे हो 2 दिन परे हो कोनटा होची सेटाकू मोर फीलिंग टाकू मु न देखि कि परमेश्वर कोन कहि छंती सेटाकू मते देखबार अछि आमेर सबु बेले आमर लक्ष्य परमेश्वर कोन कहि छंती तार ऊपर आमे लक्ष्य करिबा दरकार इट इज नॉट व्हाट आई फील कहउछथि परमेश्वर जोटा प्रतिज्ञा करछथि आमर फीलिंग ता से प्रतिज्ञा करनथि मते कोन लागुछि आमे देखो केबे केबे हमको लगे हमर पाप क्षमा ही जी तेणु अनेक लोक पचारती मु स्वर्ग जीवी कि नहीं मासे को मासे 6 मास लगे आमे स्वर्ग जाइछु 6 मास पर फ्यूज उड़ी जानती कोन रे प्रार्थना नहीं गिरजा रे देखा जाउनु प्रभु को काम रे देखा जाउनु ना एगा मोट के मन उना ही जेछि कोन ना ना फलना फलना ही गला आ मु बोधे परित्राण पाइबि ना ई एटा कोन मासे परित्राण मिले आरो मासे परित्राण बारी जाई हुए परित्राण को परमेश्वर दौ थाती नौ थाती एटा कोन भॉलीबॉल ना फुटबॉल बॉलटा किक मारी करी ताकू दे दबो तापर आउथरे से किक मारी करी तुमर आरे पठाई दबो सेमती हुए नै परमेश्वर वाक्य इट इज नॉट व्हाट आई फील इट इज व्हाट आई बिलीव आमेन ग्लोरी टू गॉड मु कोन अनुभव करछि मते केमती लागुछि सेटा विषय नुए मु कोन विश्वास करछि सेटा विषय Jesus never did say, did you feel it? जिसु केबे कोई नांती कौन पापी केमती लागला भल लागला कि हम आगे आबे भल लागला मोर क्षमा पाइली भलिया लागुची प्रभु सेमती पछारती न रे पाया पीड़ित को कौन से पचारले नहीं अरे रोगी पीड़ित भल लागला कि कोटी प्रभु केबे काकू पचारले प्रभु कहले तू सुस्थ हो घर पड़ा प्रभु कहले नहीं भल लगला कि रे मुई प्रार्थना करली ना आगा टिके टिके लगला परे लागबो परा लागुची ए परे लागबो परा लागुची कि कोन लागुची भाड़ रे जाऊ प्रभु कहि छथि तांकर प्रहार मु सुस्थ होइछि दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड आपन प्रत्येक पीड़ित माने आज उत्साहित ही जेबे मु कहूची परमेश्वर प्रोफेट रो वाक्य रे प्रॉफिट बहुत सुंदर बुझे दी एलाबोरेट कर दी ताको एक्सप्रेस कर दी आपन एटा बाइबल रे एटा तो टेक्स्ट बुक टा और प्रॉफिट मैसेज एटा एक्सप्लेन्ड ही जाई आपन माने बुझंतु आउ आपन विश्वास को ग्रहण करदु मते कोन फीलिंग होची प्रॉफिट केबे कोइ नांती फील हला कि रे पाप क्षमा फीलिंग तोते मु क्षमा देली जे तोते फीलिंग हला कि रे फीलिंग कोन होती मते जोड़ा नहीं मोर धर्म पाई तुमे क्षत विक्षत होइछो मोर अपराध पाई तुमे चूर्ण करा जाइछो एटा मु विश्वास करछि फीलिंग नाही फीलिंग तो शैतान कहछि तुई केबे क्षमा पाइबु नाही तुई नरक एका जीवु शैतान मते दिन राति कहछि मोर मन भी शत्रु कहछि तुई काली एमती करिथुलु अमुक वर्ष एमती करथुलु तुई नरक एका जीवु किंतु प्रभु कोन कहिछन्ति हमें प्रभु को वाक्य को काहे कि विश्वास करबा प्रभु सेति पई पितर को कहिथिले ईश्वरन कोठारे विश्वास Hallelujah. It is not what I feel. It is what I believe. Jesus never did say, did you feel it? Jesus केबे कहिनांती हइरे तोते भल लागला कि भलो लागुछि कि he said, did you believe it? Jesus कहले भल लागला कि रे सेटा कहले Jesus पचारले विश्वास हला कि विश्वास करिछो कि पचारले तुम्हें यहाँ विश्वास करूछो कि यहाँ जिसु पचारन फेथ हैपेंस आमेन अब विश्वास करले सेटा हुए आमेन इट इज फार बियॉन्ड फीलिंग आमेन अब विश्वासटा फीलिंग थारु बहुत ऊर्ध्वरे विश्वास जहा करछो सेटा घटिबो सेतिमे प्रभु कहले जहा मागुछो ता पाइछो बोली विश्वास करो फीलिंग करो ना मु फीलिंग करछि फीलिंग बोले घंटे फीलिंग लागबो मु पाई जाई छी तापर मारे मा कहबो ना रे बाबू से पास्टर गोला चाल जीवा फलना डॉक्टर पाखरे जाओ मु कारी को मना करू नाही किंतु विश्वास परमेश्वर वाक्य रे करो
মা কইলে বি যাও, বাপা কইলে বি যাও, মামু কইলে বি যাও ডক্টর পাখরে, মোর কিছু অসুবিধা নাই। ডক্টর পাখরে গলে মুই বি যাই ডক্টর পাখরে, কিন্তু বিশ্বাস পরমেশ্বর বাক্যরে করে, বিশ্বাস প্রভুଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କରେ। ମନେ ରଖିଥାଅ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଫେଥ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ସ, ବିଶ୍ୱାସଟା କଲେ ସେଟା ଘଟେ। ଇଟ୍ ଇଜ ଫାର ବିୟଣ୍ଡ ଫିଲିଂ। ଅନୁଭବ କଣ ଲାଗୁଛି, ମତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ ତାର ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ୟୁ କୁଡ୍ ଫିଲ୍ ଟୁ ନାଇଟ୍ ଲାଇକ୍ ୟୁ ଆର୍ ସେଭ୍। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତୁମକୁ ଆଜି ଲାଗିବ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି ଭଳିଆ ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଲାଗେ କଣ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲୁ, କାହାକୁ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରି ଖୁଆଇଦେଲୁ, ଆଉ କୋଉ ଅନାଥ ବିଧବାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଶସ୍ତା ଶାଢୀ ଗୋଟେ କିଣିଦେଲୁ। ଆମେ କିଣି ପାରିଥାନ୍ତୁ ଭଲଟା ବି, କିଣିଲୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ଶାଢୀ କିଣିଦେଲୁ, ଆଉ ଲାଗିଲା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ମନେ ହଉଛି। ଏଇଟା ନୁହେଁ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ୟୁ କୁଡ୍ ଫିଲ୍ ଟୁ ନାଇଟ୍ ଲାଇକ୍ ୟୁ ଆର୍ ସେଭ୍। ଏଇଭଳିଆ କିଛି କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି। and run around and praising God। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ଲାଗେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଯାଇକିରି କହି ବୁଲୁଥାଉ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା, ଏ ମିଟିଂ ଆଉ ଛାଡିବି ନାହିଁ, ଏ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଆଶିଷ ଥିଲି, ମୁଁ ଏବେ ଡେଲି ଯିବି, ଡେଲି ପଢିବି, ଡେଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଏଇଟା ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଓଳିଏ ଛଅଳି ଏଇଟା ହେବ। and the next morning what happened, and the next morning you would not have any feeling about it at all। କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନାଟା ଆମର ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବନାରେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଓଳି, କହୁଛନ୍ତି ଆର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଇ ଭାବନାଟା ଆମର ଥାଏ ନା। then you say I am lost again। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁନି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଆର ଦିନ ଆଜି ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କହିଲୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଉ, ତାପରେ ଆଇସ୍ କି ବୟସ ର କଣ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା, ଝିର କି ମାମୁର କଥା, ଆଣ୍ଟାର କଥା, ଆଣ୍ଟିର କଥା କୋଉଟା ମନେ ପଡିଗଲା, ସକାଳକୁ ସେ ଫିଲିଂ ଆଉ ସେ ଭାବନାଟା ଆମର ଉଦ୍ଧାର ଭାବନାଟା ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ସକାଳୁ ଆଉ କଣ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଆମର ଆସି, ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଲଷ୍ଟ। but when faith takes a hold, hallelujah, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଧରି ନିଏ, କହୁଛନ୍ତି that Jesus Christ God's son died in your stead। କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ତୁମର ଭିତରେ ତୁମକୁ ଧରି ନିଏ, ସେଟା ଆଇସ୍ ବୟସ ର କଥା ମନେ ପଡେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ତୁମର ହୃଦୟକୁ ଧରି ନିଏ, କଣଟା ବିଶ୍ୱାସ, ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର died in your stead। ମୁଁ ପାପୀ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଜାଗାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ଜାଗାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। and he become you in your sins। ଆଉ ମୋର ପାପର ସ୍ଥାନ ସିଏ ନେଇଛନ୍ତି, that you in your sins might become him in his righteousness। ଆଉ ସିଏ ମୋର ସ୍ଥାନ, ପାପୀର ସ୍ଥାନ ସିଏ ନେଲେ, ଆଉ ସିଏ ମତେ ଆପଣା ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। glory to God, hallelujah। କହୁଛନ୍ତି and accept him as your only propitiation for your sins। କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କଣ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ସିଏ ଆମର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର କାରଣ ଅଟନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ଆର ଦିନ ସକାଳେ ଉଠୁ ଉଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ବି ଗଲେ ଚୌକଟରେ ବାଜିକିରି ବିଶ୍ୱାସଟା ସେତିକି ନି ଥାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ମୋର ପାଇଁ, ମୋର ପାପ ପାଇଁ ମରିଛନ୍ତି, ମତେ ଉଦ୍ଧାର ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ଆରୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରହାରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ଫାଟି ଯାଇଛି, ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡିଲା, 8 ଦିନ ଲାଗିବ ହয়তো ଷ୍ଟିଚ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ମୋର ପାପର ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକ କହିବ ତୋର ପାପର ପାଇଁ ତୋର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଲା ଲୋ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଉଦ୍ଧାର ସରିଗଲା। ସେ କହିଦେଲା ତୋର ପାପର ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଲା, ମୋର ପାପର ପାଇଁ ଯୀଶୁର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ସାରିଛି। ଯୀଶୁର ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ମୁଠା ମାରିଲେ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇକିରି ମାଡ଼ ଦେଲେ, ସେଟା କଣ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଲା ନା ମୋର ପାପ ପାଇଁ ଆଉ ତୁମର ପାପ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଲା? ତୁମେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ମୋର ପାପର ଯାହା ବି ଦଣ୍ଡ, ମୃତ୍ୟୁ ବିଧାନ, ଯାହା ବି କଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେଟା ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡିଲା, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶାନ୍ତି ମତେ ମିଳିଛି। ଏଟା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସେ କହିଦବ ତୁ ସେମିତି କହିଥିଲୁ ଲୋ ସେଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ତୋର ଗୋଡ ମସ୍କି ଗଲା ଲୋ। ମତେ କାହାର କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ସେ ଆଣ୍ଟିର କଥା, ସେ ଆଣ୍ଟିର ଚଷମା ଆଣ୍ଟିର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଦେବାର କଥା। ମୁଁ ବାକ୍ୟର ଚଷମାରେ ଦେଖୁଛି
मोर पापर जेते शास्ति आ दंड को जी मोर ख्रीष्ट प्रभु ऊपर नहीं नेले आ सी अनुग्रह रे मते अपना धार्मिकता देइछन देन एटा जेतले हमें विश्वास करू then faith takes a hold and all devils out of hell cannot move it. Amen. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରୁ ସେତେବେଳେ ନରକର ଯେତେ ଶୈତାନ ଆମକୁ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ନା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବି ଶୈତାନ ଲାଗିଲା ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଛାଡିକିରି ପଳେଇଲା ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବି ଅସହାୟ କରିଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପାରିଲା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି faith endures ବିଶ୍ୱାସ ସଦାକାଳ ରହିବ faith locks something it seals something बोलते विश्वास कौन करे गोटे जिनस को लॉक कर दिए सील कर दिए हालेलुया हमर केमती लागुची प्रभु के पचारे ना पापी तते मु क्षमा कली केमती लागुची रे पापी रोगी पीड़ित मु तते सुस्थ कली टिके भल लगला कि केमती पचारे कि का विश्वास की and if a man had faith to accept Christ he walks up from the altar goes outside his associates say you have not got nothing सुन ध्यान देवे एटा बहुत इंपोर्टेंट समय सरी जाउची आपण माने मोर संगे थांतु मो टिके आ पदे अधे कहि देबी आपण माने पढंतु ए पुस्तक आपण माने आउरी उत्साहित हेबे मु सब गोटे घंटा रे कहि दी पारबी कि मु संक्षिप्त रे आपण माने को कहि दोशी आपनकर विश्वास टाको आपण माने धरि रखंतु आटा को छाडंतु नै मु कहि दोशी बुझंती इफ अ मैन हैज फेथ टू एक्सेप्ट क्राइस्ट जदी गोटे मनुष्यर विश्वास अछि ख्रीष्ट को ग्रहण करिबा पाई ही वॉक अप फ्रॉम द अल्टर गोज आउटसाइड जेतबेले गोटे लोकर विश्वास थाई ख्रीष्ट को ग्रहण करिबा पाई जेतबेले से बेजीरु उठिकरी बाहर को जाए ही एसोसिएट सेज तार बंधु माने तार सहयोगी माने ताकू कहंती यू हैव नॉट गॉट नथिंग अरे तू कौन गिरजा जाइथुलु मु तो केबे जाय नाही तू तो डेली गिरजा जाउछु रविवार दिन मंगलवार दिन शुक्रवार दिन बुलवा को कहले चाउमीन खाइबा को जीवा कहले तू जाउनु हमर संगे सब दिन क्लास जाउछु टिके रविवार दिन मजा करबा बोले तू गिरजा जीवी कहूछु एबे तो तू गिरजा रु आसुलु काई हमकु तो लागु नै तो संग माने कहबे तो फ्यूज उड़ेबा पाई अनेक लोक फ्यूज उड़ी जाए संग माने कोन कहबे यू हैव नॉट गॉट नथिंग कोई किछि पाइनु आमे तो जाउछु कोई अलगा आमे तोठु बेसी देख फुर्ती रहउछु तोर मु तो सुखला दिसुची आमे देख केमती रोजा परि दिसुछु गुटका चुबैछु मद खाइछु जुआ खेलिछु देख आमे केमती फुर्ती रहउछु तू प्रार्थना करि कि तोते तो जाय आसु जाउछु गीत गाउछु काई तोर मुने तो चार्मिंग नै यू हैव नॉट गॉट नथिंग व्हाई योर आईज आर स्टिल ब्लू तू तो विश्वास करूछु प्रभु तोते सुस्थ करिसंते तो आखी गुला काई केमती दिसुची सबुज हो गला भले दिसुची दैट इज द सेम ओल्ड सूट you wore in there why your nose is just as big as it was when you went in कहउछंती अरे तू गिरजा देख कोन लाभ से जेमती पिंदुथुलो आज एते वर्ष परे भी सेमती एका तो ड्रेस देख हमें एमती पिंदुथुलो हमर देख केमती खांडिया पैंट हेबे आके फुल पिंदुथुलो एबे खांडिया पैंट देख हमर खांडिया ब्लाउज देख हमें केते माने मॉडर्न हे गलुनी देख हमें कहते हमें ब्लाउज पिंदुछु किंतु हमर ब्लाउज रो हाथो देख स्लीवलेस ब्लाउज तू से आगरे जेमती थिलु क्वार्टर हाथर बा ब्लाउज पिंदुनु सेमती डोकरी पर हाथ दिसुछु एटा तो गिरजा जाय कि तू की भरलु योर नोज इज जस्ट एज बिग एज इट वाज व्हेन यू वेंट इन तोर नाको सेमती एका रही छि जेमती तू आगरे थिला देख हमर आईलिड गुडा देख केमती टिप 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 करूची हमें केमती
आ तोर आईलिड गुला तो किसी सेमती जोड़ा भी जाऊ अब हमें हमर आईलिड पैक तो हमें कि जानो बोले भी ए जेमते पिला मान को छुआ मान को हमें जो टॉय गुला आनी दऊ छु से टॉय गुला आंखी देखी जो कि राई से आंखी रे पता गुला देखिबो थिया थिया थाए आजकल झियो माने लगे दउछंती ना आंखी रे भी तांकर भी पता आउ आंखी माने बालट एकदम लागबो गोटे धारा कागज परी उलट पालट होछ आ तोर तो पानी तू गिरजा देकरी कोन डालू तोर आईब्रो गुला एठी मिसी गलानी हमर आईब्रो ते कज्जल पाती परी दिसुछ एई गुला तो लोक कहंती your fingerprints are just the same कहउछंती तोर फिंगरप्रिंट गुला भी सही आगर परी देखा जाउची there is no difference कहउछंती हमें चर्च नहीं जाई के एते बढ़िया दिसु तू जाई के की भलो दिसु किछि भलो देखा गोलु नै प्रदुत and in the ages to come and in the days and weeks you will prove there is a difference कहउछंती एबे समान को हमर डिफरेंस ता जणा जाउ नै हमर सहयोगी माने हमको एमती कहउछंती किंतु समय आसुची गुटे जुग आसुची गुटे टाइम आसुची बोलछंती सेते बेले आमर परिवर्तनटा आमे प्रमाणित करि दबा समान को निकट बिकॉज़ काहे की प्रमाणित हबो बिकॉज़ योर फेथ विल विंडिकेट दैट यू आर ए क्रिश्चियन हालेलुया प्रभु को धन्यवाद हो गुटे समय आसुची गुटे जुग आसुची जो समय आमर विश्वासटा प्रमाणित करि दबो जे आमे क्रिश्चियन हटू how many knows that to be the truth ei jinsota soto boli kri kete lok jani chonti every man and woman that is ever accepted Christ ei jinsota soto boli kri sei puruष स्त्री माने जानंती जो माने ख्रीष्टन को निजर हृदय रे विश्वास सहित ग्रहण करिछ well if you can step out and trust your eternal destination upon your faith जदि तुम्हें बाहरी करी ओ जो तुमर अनंत कालीन जो लक्ष्य अछि विश्वास द्वारा आमे जो अनंत कालीन गुटे लक्ष्य पाइछु जे आमे अनंत कालीन जीवन प्राप्त होई करी अनंत कालीन योजना रे आमे प्रभु को सहित रहिबु विश्वास द्वारा जेतरे ए जिंसटा पाइछु how much more can you step out with that little body of yours upon the shame of yours upon the same atonement that he was wounded for our transgression जानो दिंतु एटा हमर विश्वास द्वारा आमे ए जिंसटा पाइछु जे सिए हमर अधर्म पई क्षत विक्षत होइचंती and with his stripes we are healed कहउछती एवं तांकर प्रहारित हबा द्वारा हमें सुस्त होइछु ग्लोरी टू गॉड तापरे यूजुअली इट टेक्स एक्सपीरियंस कहउछती साधारणतः एटा अनुभव रो प्रयोजन अछि many times we try to educate ourselves into believing ध्यान देबे अनेक समय विश्वास करबा पई हमें शिक्षित करे थाउ लोक मान कोची बुझुंती दैट इज इंटेलेक्चुअल कोजुंते एटा इंटेलेक्चुअल जिंस एटा वास्तविक विषय नुहे देयर इज ए फार ग्रेट डिफरेंस बिटवीन इंटेलेक्चुअल फेथ एंड रियल गॉड सेंट फेथ कोजुंती इंटेलेक्चुअल जोटा मनुष्य द्वारा शिखै थिबा विश्वास मनुष्य द्वारा शिखै थिबा पवित्र आत्मा एटा अनुभव अलगा आ परमेश्वर को द्वारा पठा जाइथबा विश्वास हृदय रे जोटा परमेश्वर को द्वारा निज प्रभु को मिले से विश्वास अलगा आ प्रभु को धन्यवाद हो हमको कहीं मुंड रे हाथ रखी के हमको विश्वास देई नहीं विश्वास मार्ग और भरे पर आमे आसमा पूर्व परमेश्वर हमर हृदय विश्वास देथिले से विश्वास आज प्रचलित होछि ग्लोरी टू गॉड प्रभु को धन्यवाद हो एंड द बाइबल से एवं बाइबल कहे that Bible says that we should cast down reasoning
तेणुक बाइबल कहे आमे हमर बुद्धिर जुक्ति तर्क को परित्याग करू डोंट हैव नथिंग टू डू डोंट ट्राई टू रीजन इट कहते आमे परमेश्वर जोटा कहिसंती आमे सेटा को तर्क करबा पई चेष्टा न करू जस्ट बिलीव इट केवल आमे ताकू विश्वास करू हालेलुया टिके मो ऊपर को जीवी आमे बोधे 9 रे देखिथिले 9 रु आरंभ करिथिले प्रॉफिट बुझेई छंती ता मु टिके कहबी 8 नंबर टिके बाहर करो बाबू 8 नंबर पैरा सुनो नाउ फेथ इज ए सब्सटेंस इट इज लाइक दिस परवेश व्हाट इफ आई हैड well if you found me somewhere starving to death कहउछंती देखा and I told you I was hungry कहउछंती जदी तुमे कोनसी जगह रे मते देखि थाओ जे मु क्षुधित हिकरी मोर प्राणटा व्याकुल होउची आ मु तुमको कहली मते बहुत भोक लागुची and one loaf of bread would save my life आउ तुमको कहली भाई मते बहुत भोक लागुची मते गुटे फाळे जदी रोटीर गुटे टुकड़ा भी मिलबो तो मोर क्षुधाटा शांत होइजो হয়তো কোন নিজ লোক को देखिक मु कहली एतकी दिन मु खाई नै मते बहुत प्राणटा भोक लागुची आ मते जदी गुटे खंडे टुकड़ा भी रुटी जदी मिलंता मोर प्राणटा मोर भोकटा शांत होई जाता ठीक and you would reach into your pocket and give me 25 cents आउ बोलछुनी मोर कोनसी बंधु को जेतले मु एई होया कहली से सुनला परे मो प्रति दयाले बिगली थेकरी तार पॉकेट रे हाथ मारी की मते 25 सेंट मो हाथ रे पैसा धरे दादा कहउछंती मु जेतले कहली रे भाई मते बहुत भोक लागुची खाई नहीं बहुत प्राणटा व्याकुल लागुची आउ मते टिक खंडे टुकड़ा रुटी भी जदी मते मिलंता मोर प्राणटा टिक शांति मिलंता सेतले मोर हतो मित्र जे अति निकटतर मित्र थिला सेटा सुनिकरी पॉकेट रे हाथ मारिकरी तार पॉकेट रो 25 सेंट पैसा बाहर करी मो हाथ रे धरे देना से हियर ब्रदर ब्रना आ कहला भाई ब्रना I will give you 25 cents to get a loaf of bread से कहला मु 25 सेंट आपन को हाथ रे देली गोटे रोटी टुकड़ा जोटा आपन को दरकार सेतकी पैसा आपन को मु देई देली कारण तार पाखरे रोटी थिला नै से तणु के पैसा दे दला बोला आपन को गोटे रोटी टुकड़ा दरकार सेई तार दामटा मु आपन को देई देली नाउ I would be just as happy with the 25 cent as I would be if I had the bread. ओ जदी जेटा 25 सेंट मो हाथ रे आसी गला सेटा रोटी जद्यपि नाही रोटी हाथ रे आसी थिले जेतकी खुशी लागि थांता से 25 सेंट पाई करी भी मु सेटा रोटी जद्यपि नाही किंतु से 25 सेंट हाथ रे आसी करी मु सेतकी खुशी हेई गली जेतकी भोक बेले मोर हाथ रे रोटी आसी थिले जेतकी खुशी लागि थांता से 25 सेंट पाई करी मु सेतकी खुशी हेई गली व्हाई काई प्रॉफिट कहउछन ध्यान दियो मु एबे बंद करबी सुनी नियोटा ध्यान दो व्हाई काई की सेटा रोटी नाही 25 सेंट मते टंका दला किंतु रोटी पाइले जेमती खुशी ही थांती से टंका पाई कि मु खुशी ही गली काहे कि आई हैव गॉट द परचेज पावर ऑफ द लॉफ ऑफ ब्रेड इन माय पोजीशन से कहले से 25 सेंट यद्यपि रुटी नहीं किंतु रुटी किनबा पई जो पावर दरकार अधिकार दरकार सेटा मोर हाथ रे एबे आसी जाई मु एबे कोनसी भी दुकान रे जाई 25 सेंट देले मते जो क्षुधा निवारण पई मते जो रोटी दरकार से 25 सेंट बदल रे मु एबे रोटी पाई सेटा रोटी नहीं किंतु रोटी किनबार गुटे पावर टा मु पाई गली ध्यान देबे नाउ आई कैन नॉट ईट द 25 सेंट्स मु से 25 सेंट तो खाई परबी नहीं भोक मरबो नहीं बोलछु खाई परबी नहीं बट द 25 सेंट्स विल बाय द ब्रेड कहउछथि से रूल सेटा मु 25 सेंट तो खाई परबी नहीं किंतु से 25 सेंट जो मते पैसा मिली टंका मिली ता द्वारा मु रोटी किणी खाई पारी हालेलुया एंड नाउ faith is the 25 cents amen आपण माने बुझंतु से 25 सेंट्स ता होची फेथ बुझी पड़ले सेटा होची हमर विश्वास
हमको दरकार रुटी मिली विश्वास, हमको दरकार सुस्थता, हमको दरकार चाकरी, हमको दरकार सुख शांति, हमको दरकार मनर शांति, किंतु हमको मिली विश्वास। विश्वासटा होची सुख किनबार, सुस्थता किनबार, आनंद किनबार परचेजिंग पावर। That is faith. Hallelujah. You are just as happy with the faith that your crippled hand will move as you would be if you were moving it, because it is the faith is the purchasing power of your healing. Iman मानी नियो आमार हाथ की गोड़ चालू नहीं कि बोलले हाथ की गोड़ चालू नहीं किंतु जेतरा हम विश्वास पाई जाओ से विश्वास द्वारा न चालू थवा गोड़टा चालबा को लागे न मुड़ी होतवा हाथटा सीधा ही जीवा को लागे कहउछन सेटा होची परचेजिंग पावर, सेटा होची परसिस्टेंट, सेटा होची विश्वास। देन now maybe with the 25 cents I would be just as hungry as I was before I received the 25 cents. कहउछथि जेतबे मोर हातरे 25 सेंट पैसा आसला, पैसा ता हातरे न आसवा पूर्वरु मते जेते भोक लागुतला पैसाटा हातरे धरला परे भी सेतकी भोक लागुतला। हेलो यारे सेट जीपे नाही आउ टिके ध्यान देबे, शुणुछंती तो ध्यान देबे प्लीज प्लीज प्लीज। कहउछंती मते जेते भोक लागुतला मते रुटी दरकार किंतु तार बदले मते 25 सेंट मिलला पैसा। पैसा मिली नथिला बेले मते भोक लागुतला, पैसा मिलला परे भी मु देखुची मते सेतकी एका भोक लागुची। ध्यान देबे पैसाटा धरिची भोक सेतकी लागुची किंतु पैसाटा होची विश्वास। हालेलुया। एबे हमर विश्वास आसी गला किंतु बिछड़ा रे पड़ीछु आमे, तार पेट फुली रहिची, तार मुंड बुली जाउची, बुझी पड़ले, तार ओटा बथा हेक रहिची किंतु बथा सेतकी होची किंतु विश्वास एबे हाथ रे आसी जाइची। ईमान and I might have to several miles before I could get the loaf of bread. I might have to go through the briar patch, up over the mountain, cross over the bridge, wade through the water. বুঝলি হেই পারে এবে সেই 25 সেন্ট নেইকি মোর ক্ষুধাটা মেটাইবা পাই হয়তো মতে কেতে রাস্তা চালবাকু পড়ি পারে, তারপর সেটি দোকান মিলি পারে বা মতে কোনসি গুটে ব্রিজ পার করিকি ଯିବାକୁ পড়বো সে পারিরে দোকান ଅଛି কিন্তু বিশ্বাসটা হাতরে আসি যাইছি, খালি ব্রিজ পার করলে সে দোকান পাখরে পৌঁছিলে হলা, হাতরে পারচেজিং পাওয়ার আসি যাইছি। এইটাই তো প্রভু हमको অলরেডি দেই সারিছন্তি। গ্লোরি টু গড, হালেলুয়া। প্রভুকে ধন্যবাদ हो, এটা সে हमको দেই সারিছন্তি। কହୁଛନ୍ତି খালি हमको से पार को चली जीवार अछि, बट ऑल द टाइम आई एम गोइंग कहउछंती। आ जते बेले मु जानि छी जे मते भोक लागुची किंतु मते हातरे 25 सेंट मिली जाइची, खाली ए ब्रिजटा लंबा गुटे ब्रिजटा अछि बा ए नदीटा अछि, ए नदीटा जदी पार हि जिवि सियारे ए 25 सेंट धरि करी तापरे मु रोटी किनि करी मोर क्षुधा निवारण करी। किंतु प्रॉफिट कहउछंती जेतले मु हातरे 25 सेंट पाइकरी मु ब्रिज पार करूची, नदी पार करूची, एबे पहुंची नाही किंतु पहुंचिला परे खाइकरी जो आनंद करबी एबे खाई नाही किंतु चाली चाली जाउछु बेले भी मु आनंदित हेकरी जाउची, कारण मोर सुस्थता पई जोटा दरकार मते मिली जाईची, मोर क्षमा पई जोटा दरकार मिली जाईची, से मोर अधर्म पई क्षत विक्षत हिचंती, मोर अपराध पई चूर्ण करा जाईचंती, मोर शांतिजनक शास्ति तांको ऊपर वर्तिला आ तांकर प्रहारे मु सुस्थ हली। एटा नै नै कि मु एबे चालुची। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। এইটাই তো আমার পারচেজিং পাওয়ার, এইটা নেই কি আমি চালুছু বুঝদি কিন্তু পৌঁছিনু সে পার গলে আমি সেটা এক্সচেঞ্জ করে নেব, 25 সেন্ট দিয়ে দেবো, আমার হাতে রুটি আসিব, আমি খাইবো, আউ আমকো সে ক্ষুধা র ব্যাকুলতা আমার রহিব না। তেণুকরি 25 সেন্ট ধরিকি ବି যেতବେଳେ যাଉଛୁ কিনিবা ପାଇଁ ବ୍ରିଜ ପାର ହଉଛୁ, ক্ষুধার ব্যাকুলতা ଅଛି, ରୋଗର ପୀଡ଼ାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, কিন্তু হাতরে বিশ্বাস আসি যাইছি। এবে প্রভু বাক্য ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। প্রভু କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। I have got the purchasing power of that loaf of bread.
କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ କରୁଛି ସେ ବ୍ରିଜ ଦେଇକରି ଗଲା ବେଳେ ମୋର ଭୋକ ମିଟି ଯାଇଛି ବୋଲିକି ଆନନ୍ଦ କରୁନାହିଁ ଭୋକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କନଫର୍ମ ହେଇଯାଇଛି এই ব্রিজটা পর্যন্ত গলা পরে যেতবে দুসিয়ারে সেপারে ଯିବି ସେଠି ଅନେକ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ରୋଟିର ଦୋକାନ ଅଛି ମୁଁ 25 ସେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବି ରୁଟି ନେଇନେବି ଖାଇନେବି ଆଉ ମୋର କ୍ଷୁଧା ମିଟିଯିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପାଇଁ ପ୍ରମିସ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିବି ଆମର ଭାଇ ଯିଏ ପାଠକ ଭାଇ ପଢୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ 22 ପଦ କେବଳ ପଢିଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରେଇଦେବା ପାଇଁ 22 ପଦ ମାର୍କ 11 ପର୍ବ 22 ପଦ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଆମେନ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପାଇଯାଇଛୁ ଆମେ କ୍ଷମା ପାଇଛୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥତାର ବାକ୍ୟ ପାଇଛୁ କ୍ଷମାର ବାକ୍ୟ ପାଇଛୁ ତାକୁ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଆରେ ବାୟା कोई पापीटा तेणुकर तोर आंखी फुटला तोर आंखी फुटी न था तार आंखी कहीं सी भी तो से गाड़ी रे दुई जन जाऊ पड़ला तार आंखी कहीं फुटला नहीं तोर गोटे आंखी कणा है तुई पापीटा तार जहा इच्छा कहू कहू मते से विश्वास कर पार हो जबार अच्छी सी मोर प्रहरी प्रहरी द्वारा मु सुस्थ होती भाई तु जहाँ कहू कह तोते बहुत धन्यवाद तोते प्रभु बहुत आशीर्वाद करंतु मु पाई जाइसी मोर परचेजिंग पावर मु चली आउ गोटे समय ए विश्वास को आमे आमे एटा को जदी धरी रखवा ताले ए विश्वास प्रमाणित हो जिवो कारण यह परमेश्वर वाक्य गॉड ब्लेस यू प्रेज द लॉर्ड